الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا والآدم بين الروح والجسد وقال في مقام آخر أول ما خلق الله نوري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہونا گستاخی اس سے میں ڈرتا ہوں، ہونا گستاخی اس سے میں ڈرتا ہوں، غلہائی عقیدت ہے جو میں پیش کرتا ہوں. ہونا گستاخی اس سے میں ڈرتا ہوں، غلہائی عقیدت ہے جو میں پیش کرتا ہوں. آپ کی ذات ہی کچھ ایسی عالی ہے، آپ کی ذات ہی کچھ ایسی عالی ہے، کچھ سمجھ میں آتا نہیں بسو پیش کرتا ہوں. چھوٹا ہوں بڑی بات ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، چھوٹا ہوں بڑی بات ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، میں شفاعت کا ہوں طالب اسی کی خواہش کرتا ہوں. دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار میں اس بات کا دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. سیکھنے سکھانے کا زمانہ ہے. یقیناً الانسان مرکب من الخطأ والنسیان کے تحت مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ مسلم امت سے عاجزانہ التماس کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے میری اصلاح فرمائیں. تو آئیے اللہ کے دلارے خدا کے پیارے عبداللہ کے جگر پارے بی بی اما امینہ کے لختے جگر، بی بی عائشہ کے آنکھوں کے تارے، سیدہ فاطمہ کے ابا جان، ابراہیم و قاسم کے ابا جان، زینب و کلثوم کے دلواز، حسن و حسین کے ابا نانا جان، وجہ تکلیف کون و مقام، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، تشنہ شفاعت، محبوب کبریا، مطلوب خدا محمد مصطفیٰ، دونوں عالم کے سردار، سرور کائنات احمد المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں ایک بار درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صل وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، میں حیران و پریشان ہوں کہ آج مجھ کو ایسا موضوع دیا گیا ہے جس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. یہ اتنا طویل راستہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی محدث، کوئی مبلغ، کوئی مفسر، کوئی مدبر، کوئی کالمکار، کوئی نامہ نگار یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے اپنے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا احاطہ کر لیا. دوستو، یقین جانو کہ زمین و آسمان و ما فیہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و صفت بیان کرنے لگی تو دنیا تھک سکتی ہے، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، اشجار کے قلم اور پتے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و صفت پوری نہیں ہو سکتی. تو پھر میری کیا مجال کہ میں اس کالی کملی والی کی شان و صفت بیان کروں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا. اسلام کے پروانوں غرض اس وقت جو بھی ہوگا میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اولاً آپ ابتدا اپنے رب کی طرف آئیے کہ اس بنانے والے نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی، اس خالق کون و مکان نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا. آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب چیزوں سے پہلے رب العزت نے میرے نور کو پیدا فرمایا، جس کا شاہد وہ احاطہ کرتا ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقشے روی محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقشے روی محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کا روشنی بس کونوں مکہ سجایا گیا.
दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम से आखिरी वक्त में वसीयत करते हुए फरमाते हैं, ऐ शीश, क्या आपको मालूम है कि आपके पेशानी पर इतनी चमक किस चीज की है? हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने ला इल्मी का इजहार किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, एक नूर है, बल्कि ऐसा वैसा नूर नहीं है, बल्कि उस जात अतहर का नूर है जिसके लिए जमीन और आसमान बनाए गए। और ऐसा फरमाया, ऐ शीश, इस नूर की तुम हिफाजत करना। और शीश अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अब्बा जान, क्या बेटे का रुतबा बाप से भी ज्यादा होगा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, क्योंकि खुदा ने उनको नवाजा है और उनकी बरकत से उनकी उम्मत को वो बातें अता फरमाई है जो मुझको भी नहीं मिली। अव्वल तो यह है कि मुझे अदना से कसूर पर मुझे जन्नत से निकाला गया और उनकी उम्मत हजारा गुनाह करेगी फिर भी जन्नत में जाएगी, बल्कि उनके गुनाह हाथ खुदा ने जन्नत फरोख्त कर दिया। और कुरान कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम जन्नह, बेशक मुसलमानों, खुदा ने मुसलमानों के हाथ जन्नत को फरोख्त कर दिया। बस जन्नत उनकी ममलूक है और उसके मालिक हैं। दूसरी एक ऐसी सलाम वे जन्नत में रहा, लेकिन जन्नत मेरे लिए आरियतन थी और उम्मत मुहम्मदिया जन्नत के बाहर रहकर भी जन्नत की मालिक हो गई। और तीसरी एक ऐसी सलाम, मुझे एक खता पर जमीन और आसमान पर नाफरमान ठहराया गया, मशहूर किया गया। कुरान कहता है, व असा आदम रब्बुहु फगवा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की और राह रास्त को छोड़ दिया और हजरत मोहम्मद को छोड़ दिया और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत लाखों गुनाह करेगी फिर भी दुनिया व आखिरत में उनकी पर्दापोशी होगी। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम बहुत सारी फजीलत बयान की और इसी तरह बहुत सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान की। और इसी बात पर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।